Hello, what's up guys? This is me and just Spiker. क्या नमस्ते अंकल जी पहचानिया Welcome back to my channel with a new vlog. तो आज ମୁଁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଏ ନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏକଲା ହିଁ ଆସିଛି ବିକଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର କଲେଜ ସବୁ ଖୋଲିଗଲାଣି ଆଉ ସେମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇକି କିଏ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେଣି ସୋ ମୁଁ ଏବେ ଏକଲା ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ତ ଏବେ ଲାଗିଲେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ତ ବର୍ଷା ପାଗ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଚାଲିବାକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲି ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ବି ଭଲସେ ବନେଇନି ତ ଆଜି ଖରା ହେଉଛି ତ ମୁଁ ଆସିଛି ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ବି ବନାଉଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସବୁଦିନ ଭଳିଆ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପୁରା ଦେଖିବେ ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବା ମୋର ସରିଲା ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସାଇଟ୍କୁ ଆମର ନାଲକୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ତ ଦେଖିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ବହୁତ ସାରା କାମ ଚାଲିଛି ମେ ବି ନୂଆ କ'ଣ କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି ମୋତେ କି ଜଣା ତ ବାକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଭ୍ୟୁ ମସ୍ତ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ମେସିନ୍ ଫେସିନ୍ ଲୁହା ଫୁହା ସବୁ ବହୁତ ସାରା ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ସିନ୍ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. तो गाइज आम ये ऊपर पड़ा देख पारे ये अवस्था किसी यही प्रकार बड़ बड़ ट्रक बड़ बड़ क्रेन वो कि गोटे मेसीन अच्छे जानी कौन करा मेसीन अच्छी आ तो जो आपको Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. पारे तो ए मेसीन काम कौन मुझे बुझीगली बर्तमान से जो बाली गुड़ी सीमेंट से सब मिक्स होना सीट जाऊँ डायरेक्ट अनलोड हो कंक्रीट मैंने बुझीपार आम जो सीमेंटर जो कंक्रीट बने से तो यहाँ गोटे से देखिए आप घर तैयारी सान सान मेसीन आसो गोटे ह्यूज बड़ मेसीन आउ कि सेमती ना गोटे बड़ मेसीन आउ देख पारे डायरेक्ट अनलोड आ चलला गाड़ी जो काम हो तो देख पारे सीढ़ी केमती कौन काम चलता तो जी आम आगे आगे कौन कौन हो देखा चेष्टा कर तो ये कष्ट मुझे बुलूँ आप देखा भल लगे लाइक करूँ भल लगे लाइक कर दिखाँ सब्सक्राइब कर देना I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so on, you're gonna be hurting bad, cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad, I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math, when I hate I attack.
जी अच्छी पूरा जब बुली बुली देखेबी तेल माने हेले भी सरीबनी तो आम तौक पड़ा आसर से जहाँ भी चलता से सैड नुआ ये साइड तले तो बहुत 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 जगह चलती कम तो देखा आगे जाऊँ कौन कौन मिलूँ मैं देखुँ ये साइड आप देखिपे मैंने मोठू भी हाइट्रे बुझीपार के बड़ बड़ कौन लुहा जाग रखाई गोटे जगह पाइप जाग के मोटा बड़ तो जीवा गोटे आगे जाए कौन आप देखा कौन कौन चलती And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't stop, just double up, don't stop. हेलो व्हाट्सअप गाइस तो हम बसटा 10टा फैमिली रोड छाड़ा तो कोरापुट बर्तमान आम पहुँची ना घंटा 1.5 घंटा लगे कोरापुट पहुँचा तो मुझे ब्लॉगटा कंटिन्यू कर तो आज मुझे सन्धार ब्लॉगटा स्टार्ट कली से क्षमा करदे तो जब आप चैनल नुआ अच्छा तो चैनल सब्सक्राइब करदे वीडियो को लाइक करदे मुझे मिसुची कोरापुट गाइस मु जस्ट कोरापुट आसी पहुँची गले बर्तमान मोर कितना काम अच्छे कोरापुट मुझे कोरापुट आपको निश्चय मोर सब कम सारिकी आपटा पूरा देखु आम चैनल नुआ अच्छी चैनल कौन करेंगे सब्सक्राइब करदे वीडियो लाइक करदे मोर कम सारिकी आपको गाइस तो रात गलानी बर्तमान पहुँचली सिमलीगुड़े बर्तमान टाइम 7:30 पाखापाखि गलानी देखिए मुझे दामनजोड़ पहुँचले आउे वीडियो कंटिन्यू करेंगे आपण मैंने नाइट व्यू देखो सिमलीगुड़ार सिमलीगुड़ा को तो दामनजोड़ डायरेक्ट बस मिललानी जो सिमलीगुड़ा मो गाड़ी रहीगला तो नेक्स्ट बस में मुझे जगीची बस आइले मुझे देखा देखिए मुझे कितना पहुँचुची